سلامات كما يتخونوا كما يلهم الحمد لله لمون كم تلمودوز محارو ميديا ازارارو تزخون زعباتات كنرينا سنجل كاسل حدار كاسما اشي كموغون كوادناي عاوي بسرات 16 مليون 500 ሺህ ብር አሰባስበናል በአንድ ቀን ውስጥ ከምናምን ማለት ነው ጋይ እሺ ከመጉን በዛባ አሰብ እንታይና እንሰምዕ ዘለና እነሆ በዚህ ሰዓት አሰብን አስመልክቶ ለኢትዮጵያውያን መልካም ዜና የተሰማ አይመስልም። ኢሳያስ አፈወርቂና አልሲሲ ኢትዮጵያ ላይ ማሴራቸው ቀጥለዋል። እሺ ከመጉን በዛባ ሕንጻጽ አውዝ ማህበራዊ ሚዲያ አዘራረው ተዝኾኑ ጉዳያት ከንድሪና አደይ አክና ፈይዳስ حاول يكون مقدار طفيف يوم كل قيمة طبعا يكون بالنزاع إذا قمت عار إذا سأنا يا جزاي سئيني نقول زي اللي بوابسر أيزهم إحنا ردكم هنا كون حجزكم هنا متينا إحنا ردكم هنا أنا سنة يسيرني حقي وعني دديرة مسجدة مسمى أخوي عبد ጦርነት አያስፈልግም እና አሁንም ድረሱልን በእናታችሁ ብዙ ሰው እየመከብን ነው እግዚአብሔርን በጣም ነው የደበረኝ እሺ ዚዮምን ካላቶምን ክንድሪና ሰናይ ምክትታል እሺ ሰላም ኮራ ተከታተልትና እንኳን በደህን መጻኹና ዘፍቅር ዝኾነ ቻናል አስተቀድመ ቪዲዮ መጀመርና ነዛ ቻናልና ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰባት ሰብስክራይብ ሼር ላይክ በመግባር ድጋፍኩም ይፈለየና ሌትስ ጎ አይተዝሕላ ሀባነ ዳዲ ሸርበሎ ሰአና ያ ገዛይ ስኢነ نقول زي اللي بوابسر أيزهم إحنا ردكم هنا حجزكم هنا متينا إحنا ردكم هنا خمونا زعيني كم زي قبرلو من يتوركم ده انك دورني يو نفسهم رأيوه لي ولا ولا لا يناتيكم صوم كمان كم هذا قلنا عايز نصوم أبي عدل عجي كم لكم صوم أبي عدل نيا يا بمنصهم قال هو زاربو عليهم صومي هون سأنا يا أدري سئيني زين عقلي كيف يعني أنا اللي عاطي أنا كفاس خليش كل خمس سنوات برستكم شن عند المرأة نسمع فتو يعطوا ولا بنا نكرا شكرينينا كمية كلينا شو مغاني أولدنا نرى لنا لا أنا من هذي بنتنا نتعلم بزلنا نقول لنا دعمنا زين جابتي ولا فن سلستقول على وسلستقول من كتامي عن جلوائل أكيد وزين تاي جبرات ولا كان لا لما نعين سؤال عن السن أنا من كنت أنا لي أزي كوني جن حريفة سوما ينتكسنا فعلنا رينا إن كلنا بزلنا يوم تحاجز ما تطبق زي ما لازم تا تينكيو أبسنا تبارك تقوم هذا إيه أي هزنا السنغال تلويت سب እናት ያለው ሁሉ እናቱን እዚህ ቦታ ያስቀምጥ أي هزنا بيتسب ناطل أرد قوبزي ياقر يسو اندزي نو دس يميلو تجنك اللج እናታችን እናግዛት አንድ ሆነን መተጋገዝ መተባበር ነው የሚያምርብን ለካ እንደዚህ ነው እንዴት ብዬ ላመስግናችሁ የምትቆሙ ለወገናችሁ
ነገር የታወጅ ባገሩ ደስ የሚል ስራን ስለሰሩ ስም መጥራት ይቅርብኝ ለዛሬ አልጨርስ ሁሉንም ዘርዝሬ ይነገር የታወጅ ባገሩ ደስ የሚል ስራን ስለሰሩ ስም መጥራት ይቅርብኝ ለዛሬ አልጨርስ ሁሉንም ዘርዝሬ تفكر منم نحل نجى نخلت سلاسل كات مصوع زدل النجار يخونن نقولهم تيك تكارات يتبع بتعمي كمسجن كوم كحلف أنا وندلهم بيت سب بتعمي يقني لنا كل فتونا نغطل هايلش بره لبال حونا أمريكا النبر بنا سوشيال ميديا سمو كيحن لبال حونا ياو تفناقل توجناتنا تسقم وجناتنا بالتوسنا مركوع قرش هاي الليلو 100 شعر شوني رك عبيتي ياو حزلة تسقم وجنات رينا تسقم رينا لأسفيزا لعلى نجر قانون وما أنتي حاجز كن جبرناس ياو هم زتريون لهم تفناقلتي أخبيت سقم لجناها كبزح أوزح الساعات تشجرن تأمين أو خبيت سائل الله ولدنا حواتنا هنا ياو هايلش بوري لبال كأمريكا ولا بنا سوشيال ميديا سمو كحين لباون حونا لنتاتنا العسفيزا يكون تفلاني نجر كونا لنيلو لسردنا غرشين الدواء 10 شحونا الله مالتي 10 شحن الأخي 10 شحن ما الدواء الأخي 10 شحن الأخي 10 شحن الأخو مالتي 10 شهر شيء صدقني الدواء معنا إشي حاول إشي يعوم الليل نعهم يغلعني دوا يبل الليل أملاكنا أخم حزنا موتي ونان يعمل الليل مسمع التسانة حفتنا كوقت اللي نفس الصوريا أو استفنا غلا أو خبيت سجمات تقولنا ياو حمام لتذروا والعليو تبيت بزالة لوزي تفنا غلا خبيت وخنا تتسلى قوموا لبعض تجاوز سأنا خذوا انت يسان هايلش حاوناي ودخني داي مسمع حز تقوينو تنقور عرشينا أدوات إحنا نحاولنا إحنا نعنا لكم قمات لكم دقفكمنا لكمنا عدمن تعنا نحوكم أنا اشتنا حواتنا يغني لنا نزلكم نحبركمنا يغني لنا صورتي هاي لنا بونت أنتم تحجزوا زي لكم سبات بتعمي قبل بانون كمسجنكم يفتو قالتكم وجم بعمهم نتحجزوا صويعتي يغرب بيتسب زيلا نغطر استي እንግዲህ አሁን የምንገኘው ሽሬ ላይ ነው። ጉዞ ወደ ህንጻዝ ለማድረግ እቃችንን እየጫን እንገኛለን። ኑ ላሳያችሁ፣ ተከታተሉ። ጀግና ያባይዘው ፍዩና በእውነት ጀግና ኮይኑ መሬት ድሕረት ሰማ ትግራይ መጽማማ ዘይትደልቕ ቃል ሕልፊ ጸማ ትግራይ እንግዲህ አሁን ወደ ህንጻጽ ለመሄድ ጉዞ ጀምረናል። እዛ ያለውንም ነገር በቪዲዮ ማሳውቃችሁናል ማለት ነው። ተከታተሉ። በእውነት ጀግና በጣም ማለት በቃ ናይ ኢትዮጵያ ቲክቶከራት በሙላኹም እዚያ እኮ ማለት ትግራዊት እያ ግን ያው ካለትኩም መጽኹም ዓብይ ነገር ሰራሕኩም ኩላኹም ከመስግነኩም ይፈቱ በእውነት ቤተሰብ በጣም ዓብይ ነገር እዮም ገይሮም ከደሞ ትግራይና በጣም ዘይረሳ ነገር ተጥምረት ዚ ድማ ንኸጽል በእውነት ካብ ልቢ ክጽል ክኸልኒ ወዘ ተጥምረት ናዚ ኣይፈላለየና ክል ይፈቱና ንኸጽል ዘብንየ ቪድዮ ንረየሙ መልስ ንወሊና سمع يا بزعوا عند أستخوين اللي سمع سوشيال ميديا كوينهم ينزل تقرأي وترى طمو إيو 5 عامات ملو أتميت حيت خلنا لها جواريا أو قماد أو تخان كابل باريا أندر هماني تخوين لنبر حمرة تسويين لنا لما حيت خلنا لا بهم حد يشغل عالم لنورهم توصل باتقارب وا خلوا تقرأي قدر تقرأي استقد حدش بقى أفيديو سلالوس حدش نقدر تقول هزبي تقرأي هم هزبي أو هم عينة كونتاتين كل كاويو لعقاب خد لريا خد لمدر تاخد طومي لماني شقرتنيا اتقمتم لواتو معات نقدر خاطري حيث قلنا لا بيتسب من يكر لنا زي خالد نحو واحد وتصيدي خططوا لها وي أوزنا عاد عونا الخاتنا تاغتوا لها وي هذا دمت بخان قريفكس كالي زراس تامزو قرية حزز كالي تقولوا تحجزوا له دمت تسمع لي نيرو هذي كتير حزي
نحد ساعتني خكو مريم بتعمي رؤسهمس نكايا مثلا بونت نكايا قبل بات زلاي مثلا تايمو طميم كندمر داري خزي تاخذوا لزلخي تاخذوا لزلخي نحرت سبس تاخذ حلف لزلخ خزي هو طيطمي بشجر تعاصون كبان نيرو مطمي زغر ما يخونن حز حجزي حز دمص خوني كلي زراي تزاربي ايكون عند بيتسب بونتنا حدا حدا نيخن بقى نكات زون كن فترات نقصل 500 كنتال شنو سراقي فيني لما انت بريزنا بابيل انا علي لله كله متحبر كاب داشن يرا 500 كنتال تركيو عدي محمداي تركينا نينا تغنينا نينا انت معلتي تختتالي عدي محمداي تغنينا نينا اتي بوتا همزه تريو لهم طعمي كبيت بوتايو معلتاو سو لموتو معلتاو سو لحمو بوتاينا حزله كلاتنا او بني عدي محمداي نقول حصات اغزاغير تمسغن يكون مولو ولا يفتح اغزاغير قلا حيلنا يمو عد محمد صراحه لنا بخالي بوتانا مو اغزاغير لسان يكون يكل دلي مصيمني اونا لهم زحوي همزه ناولكم نوركم حزي شمال عليني حزام تانير تشكيمي ناصحنير حزله ياو بابيلنا بريزي بتحبار قنا وعزنا بصالني همسري يقول لهم انا لما انت دخينا من نجر يتشكمكم زحوي هند خلتسو خوي ملش كمل لنا تقني كل نجر تالي كان نقطنا جنا رقصلينا مس راس حوي ياو امسري لهم الناس لسه دمصي عاوز بوتا زي توصح لنا بطعمي قالي لي راس حوي ثلاثه سمونات لاكل قطري ليتي 24 ساعه بلاي منم عرفتي اوزي درجازي بصحنا نينا حصات اغزابير مدانيالن بعلو قلاح يلوريني حزله عدي محمداينا تجننينا قصالي يغعزنا ناي عبد محمداي كيودانا ناخالي سلالين حزله همزال جمرنا ايدي ادخطايلنا عبد محمداي لله تمزال دحنا غعزنا قصالي ودني جنا حد تفناقل للخا كم ربتها تفناقل لخا حد عليهم بتا تقمطها للخا تفناقل حد غزاهم خنانكو حقينا فطاري حقزكم بونت فطاري حقزكم فطاري نايدكم يغفلكم يخل زفتو بونت الصوم تزيتهلو الصوم دمص تزيت يسمعوا نمحساو زخبد بيتسب دغاغي يخل زخل نمحساو زخبد نغري كفطر نيرو بونت انكو عستهلكم انكو عستنهناكم بونت باخون كوريانا كلبي نقتل أسشكوي تعويت لكتما شرار زلو تفناغل همتي ددحرينا ناسعوهم احنا نهلنا تفناغل يزنا ايتامي لهم ددحرينا ناسعوهم همتي حصاتنا عدي حمداي لغورخمو حزون ددحرينا ناسعوهم الكتما شرار زلو تفناغل بصحلنا يولو أسشكوي تعويتنا يزي كلهم ددحرينا ناسعوهم قبرتسنهم حقس قورونا نورهم حز እንደገና ተፈናቀል ሸራረ حجزنا أديس إنيا أتاسانايا كبرت سبس إني أتاسانايا نورت باهلو جغانو بونت جغانو نايلب جغانو شرارة وصيحم تريم لهم سالساي بوتا كريك بوكم نعاهم منهم قالت زغلص يلنا نعاهم بطعمي ناي مጨረሻ جغانو ايكون اند بيتسب ايو نقتل إذاهم قدمي زن ولادتنا منكم مالتيو ب19 ዓመተ ምህረት ናዘን ወላዲትና መናሶ ልበሃል ወደን አሽዒቱ አትሒዙ ክሽካ ሕዚ ዳሃይ ገይሩ አይፈልጢ ሕዚ ግን እን ወላዲትና በጣም ዓዊ ጭንቂ ዳሃይ ወደን ስለለይ ፈጣ ዓዊ ጭንቂ አለዋሞ ቪዲዮ ዚ ልወጽሐኩም ሓትና በይዛኻቱም ልትቆልዓ ምንቲ ክወጽሑ ማለት እዩ በይዛኻቱም ሼር ኮፕሊንግ ሪፖስት ላጎርኩም ለምልዕ ዓለም ክወጽሕ ጎርዎ ቪዲዮ ዚ ማለት እዩ ዘን ወላዲትና ቀጥሪ ማዓልቲ ላበኸያ እዩ ማዓለን ደጋፊ የለን ሓጋዚ የለን ምንም የለኒ ማለት እዩ እና ለምልዕ ዓለም ክወጽሕ በይዛኻቱም ክልሙነኩም ኣነ ማለት እዩ እዚ ቪዲዮ ዚ ልወጽሐኩም ሓትና ኮፕሊንግ ሪፖስት ጎርዎ ተደጋጋሚ መጺና ኢና እና እዚ ቪዲዮ ለብዙሕ ሰብ ክወጽሕ ይኽኣል ሕዚ ግን በቃ በይዛኻቱም ክልሙነኩም ማለት እዩ ሼር ኮፕሊንግ ሪፖስት ብምግባር ለምልዕ ዓለም ክወጽሕ ጎርዎ ማለት እዩ መናስዎ ኣብርሃ ይልበሃል እና በይዛኻቱም ትፈልጥዎ ወይ ልረእኹም ወንድሕር ዳሃለኩም ኮይንኩም ለምልዕ ዓለም ክወጽሕ ምእንቲ ሼር ኮፕሊንግ ሪፖስት ላጎርኩም ወጽሕዎ ተቐኒየለይ ታጸው የለው ለማ ታጸው የለው كاسة لا شاو دي تتكلم خمسة خلطة سلاماويت جور حوري آيات بهاي እሺ መድኃኔ ዓለም ወሲኹ ፈሲሱ ተፋሲሱ እንጀራኹም ይካፈት አምላክ
لا أنا هم ذكركم تقولونا تمجونا تخدننا لا أخاتم لونا يكاو صعدا بصعدا يصنحكم صعدا بصعدا يصنحكم حتى يوم امين ماما انتم تحجزوا لكم سبات مرقنا عاكم يو صعدا يصنعكم بزغدكم تلوكم ولا ماما مرقاكم تقبلوا انا نقتل عد احمد كده هاي هالوت كوروا سكرت تمادو سمع مررت نابراي عفدت ويسردو تمام قولي هم مريهم من أنقذ كي تخمي كراك تحزا كت إلى بونت ريهم مريهم بونت ندرو قربي ويلي طيح تغطوم مانت أو وداد حربت كتمل سيوس تقزعيو ستح برغا قدم قزانتيو أخا خبيو واي لتهيمانوتي ولتهيمان وهديتاتنا بونت تريو اليوم يوم تاي قريوا زي حسس نفس الساي قريوا تاتري زلايا نفس قرياتها زي بيتسب تاي قريوا نايدكم يتسانو بونت هزونا خمس زغوركم مسابات من مخامكم تفلت يوم صلا يكونن زغرنا زلو بيتسب تومنا هنا وعلمين انا منهم كاري زلا نغير يلين بيتسب زغدا زي كتسقلوا تدولي تليكم حسابكم او كومنت تقوموا تخليكم نقتل ادي زعكنا بيداس حاول كنت مقدال طفي سانز حكمه إذا قمت عارنا إذا ما قبرت أغفينا حوي مات ساقم بقاتنا كولد سيني يواني أبو يبلين نيبلي بقى دنقر كل تحاول ساقم قول يعني حاول يقول سوني شاب دحري ولد يحاول يبلني يرقر حاول يقول من قدال وقت تسوي أسقينا كتب وقال يا مجتين نقول هكذا أسقي من زيام تين نقول رمجرا تمرت خيم هرم تايجر نمر سقينا دقة وسقنا شاط كل كل كأسقي بتمينا يخمي كنا شاط نورنا نظرنا أنا خمي كنا نجرها نقول نهاوس لمينا قريم سلم كون سنة مشان يبدأ تابع سيلة دبلا هذا إذا قمت حارني ada yang di batum kira sakit betul itu ni sih kalau asyik ada tu kor زو ساقم يعني أرس حزني ما يساقم كل تعاوز خدين حاورنا يزاو أنا أتيسوا كهم كعتيم وقرك وأنا تبي تموت فوقني تم كل اليوم تاني وقرك خدين يزيو مستهجر إذا خم كازي أي حس بقى أشين على زيو شيء أنا تاني وقرك تاني كوا خدينك ساقين حار إذا كله كذا من زيان نيش خازي أستسفاني تنزل أنا قريب لنا كل خدين تايم وقورا مك تم كل زي مستهجر الشاف ونتايم وخشة هاي 5 الله زل عيلك زعل هتاكو هاي ما قبرت أغفينا غرف عايز خبي زغا من شنو زغا درف شي دحن يتوك شي زغا إذا كنت عارنا كم ها ليش صار عندنا بقى هاي جراسة تعاقب حاكم كالكلمة نقول الصراحة بهالك يتبي لك سنتها اللي كانت تسجع عمرك يتبي نام من مسافة تسجع نام من تسجع خفيف نام يتوك راح نحيتك قرف سيرك يتبي ها كان برهان سنقرن سجمكم ما رقم تكون شيء شيء ليل كايتو كذا حوي معري وعلى سبب فترة الكاي فتاري تيزاو هذا يزعل كلام حوي كل وقت مقدار طفي
يوم كل قيمة طبعا يدخل من بيزا هتعيش أخوان ديس أنزعك بقى ويدا قولا ميدا أبو يقوم إلي طبي حبايبي مش هزعك سنر عمك دا طبي ديخ عاس أنزعك مامو لكن إلا سينا بيا تلالا بيدا يوم كل قيمة يدخل من بيزا هتعيش أخوان بيزا ورجل إذا غبي لا إذا غبي حبيبكم يا ቤተሰብ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዩ ምንም መውዚ ምድግጋም ሙሳኽ ምንም መፍትሕ ይውልና ኣነ ናይ ምዝራብ ትሪእዎ ዘለኹም እዩ ህዝብና ዝረክብ ዘሎ ምንም ተፈለጣ ኣምር ይውል ምንም ምዝራብ ዘለ ነገር ኣይኮነን ቤተሰብ ከም ትሪእዎ ዘሎ እዩ ከም ትዝብሎ ዘሎ እዩ ምንም ኣነ ናይ ደጋገምኩስ ምንም ቤተሰብ ህዝብና እዚኒ ኣብ ከምዚ ዓይነት ችግር ይንየቅ نعطل يتسب ጦርነት አያስፈልግም እና አሁንም ድረሱልን በእናታችሁ ብዙ ሰው እየመጣብን ነው እግዚአብሔርን በጣም ነው የደበረኝ የኢትዮጵያ ህዝብና የኤርትራ ህዝብ በቃ ካሁን በኋላ ጦርነት ይቅርብን በቃ በዚህ ጦርነት ምክንያት ስንት ወንድሞቻችንና ስንት ህፃናቶች በራብና ተርቦ እየመጡብን ናቸው በቃ ካሁን በኋላ አስቸኳይ ጦርነት አያስፈልግም እኔ ራሴ ስፖርተኛ ነበርኩኝ በቃ ስፖርቱን ትቼ በቃ ለማገስ የተራራጥኩኝ ነው በጣም ነው የሚያሳዝነው እግዚአብሔር በጣም ነው የደበረኝ በቃ እዚህ ሀገር ለመኖር ማለት ነው እና አሁንም ድረሱልን በእናታችሁ ብዙ ሰው እየመጣብን ነው በቃ በቃ እኔ አልቻልኩም በቃ ቻው ያው ቤተሰብ TDF አላዛርድ ዘይፈልጦ የለኒ ላይ አምነን ቤተሰብ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ተስፋ ቆረጽ ኮይኑ ተስፋ ዘቆረጸ በህዝብናይ በኻሊ ይኮነ ህዝብና ሽግር አመከራይኒ ካሊ ይኮነ ነቆሪጽ ወነ ሰብዚ TDF አላዛርድ ይባል በጣም ፌመስ ተፈልጦ ወጥኹን ከም ትሪእዎ ዘለኹም ቤተሰብ ተስፋ ቆሪጽ ይኒ ተስፋ ዘቆረጸ ምክንያቱ ግን ያው በህዝብና ዝራ ዘለ ሽግር ጥሜት እዩ ካሊ ይኮነን ነዚህ ዘምጾ ድማ ጦርነት እዩ ስለዚህ ጦርነት እዚ ምንማንም ሰብ ይጠቅመን ንማንም ሰብ ጥቅሚ አይሃበን ናትል ስቴት ባለፈው ጥር 2017 ጀምሮ እስካሁን እስካለንበት ታይሳስ 2018 ድረስ ወደ 2 ሚሊዮን ኩንታል የሚጠጋ እህል ተሰራጭቷል 2 ሚሊዮን ኩንታል እሺ የገንዘብም ጭምር ተጨምሮበት ወደ 32 ቢሊዮን ተልኮ ሲያበቃ አንድ ሁለተኛ በሴፍቲኔት ፕሮግራሞች ከ1 ሚሊዮን በላይ ህዝብ ነው ትግራይ ላይ የሚገለገለው ይሄ ባልተገለጠበት ሁኔታ ሶስተኛው በስነ ምግብና በመሳሰሉትም በተለያዩ ተቋማት የሚሰጡ ድጋፎችም እንደ ድጋፍም እውቅና ባልተሰጠባቸው ሁኔታዎች የመግለጫዎቹ እንድምታ ምንድነው ተብሎ ከተባለ ሰብአዊነትን ታሳቢ ያደረገ ሳይሆን የፖለቲካ ፍላጎትን መነሻ ያደረገ ነው ተብሎ ነው ሊወሰድ የሚችለው ከህጻጽ ጊዜያዊ መጠለያ ጣቢያም ይሁን ሌሎች መጠለያ ጣቢያዎች ላይ ተመሳሳይ ችግር አለ ብሎ ካለ ስለዚህ የሄደው ሰብአዊ ድጋፍ እየተደ ማለት ነው ይሄ የሰብአዊ ድጋፍ መጠኑ ሳይንሳዊ በሆነ ዓለም አቀፋዊ በሆነ መስፈርት ተረጋግጦ የሚሰራጭ ነው የሚሄደውን ሰብአዊ ድጋፍ በትክክለኛው እንዲደርስ ከማድረግ ይልቅ የተለያዩ የቀረጥ ስርዓቶች ውስጥ በማስገባት እንዳይቋቋም የማድረግም በጣም የተደራጀና ስርዓት የሚመስል ነገር ተዘርግቶ የሚሰራው ነገር በሙሉ የሚያሳየው ትነግ ለፖለቲካው ለራሱ የፖለቲካ መዳረሻ ለምላላካቸውና በመላላክ ሊያተርፍ ለሚፈልጋቸው ነገሮች ሟች እንደሆነ ነው የሚያሳየው ይህ ደግሞ ዛሬ የተፈጠረ ትላንት የሚል ሳይሆን እድሜውና ታሪኩን በሙሉ ለሚመረምር ሰው በጣም ግልጽ የሆነ ነገር ነው ህዝቡ እንዲጎዳ ሰርቶ የተጎዳውን ማህበረሰብ ደግሞ መልሶ ለማጮ ጥቅም ላይ የሚያውልበትን ሁኔታ በተሟላ ግንዛቤ መልክ ሊያሲዝ በስርዓትም ሊታገለው የሚገባ ነው ብዬ ነው ማስበው
ያው ቤተሰብ ተፈናቀልቱ ወገናትስ ተለሊኽና ነርና እዮም ዝብል ዘሎ ሊኹም ደም ኣይላኹን ምክንያቱ ሓቅኾን ይኽእል ዘይክኾን ይኽእል ዝፍለጥ ነገር የለን ስለዚ እዚኦም ዝልዎ ዘለዉ ግን ንተፈናቀልትስ ሊኽና ነርና ብቑዕ ዝኾነ እኽሊ ይብሉ ኣለዉ ያው ሊኹም ድዮም ዝብናና ድዮም ትሪፎሞ ወይ እዚኦም ድዮም ዘይለኣኹ ማንም ዝፈልጦ የለን ቤተሰብ እና ንቐፅል እስቲ ሓነስናይ ሰይርኒ ሕቆይ ወቂዕኒ دديرة مسجدة مش مساقو حد ما غير مسادي فتسيرة دن صوتي جديدني سنباس علي زني ما حكم تزاينه جنزب سينا بدون زمدك معاره أنا معاهم زرخة وفيركم بعجز أدولي نودي سجها لي دحانية بزحنا يرن بالزرة دحان كل لوش دحان ቤተሰብ ከም ትሪዎ ዘለኹም እዩ ክትወስኹሉ ትኽእሉ ሓሳብ ኣብ ኮመንት ክትቡ ትኽእሉ ኢኹም ንቐፅል አስቸኳይ ጥብቅ መረጃ ነው ሁላችሁም አዳምጡት በማህበራዊ ሚዲያ እርዳታ የሚያሰባስቡ ሰዎች ከድርጊታቸው እንዲቆጠቡ ማስጠንቀቂያ ተላልፏል የኢትዮጵያ አደጋ ስጋት አመራር ኮሚሽነር የሆኑት ዶክተር ሽፈራው ተክለማርያም እንደተናገሩት የድጋፍ ጥሪ ባልቀረበበት ሁኔታ በማህበራዊ ሚዲያ አማራጮች በቡድንም ሆነ በተናጠል የሚደረጉ የድጋፍ ማሰባሰቢያ ዘመቻም የአሰራር ስርዓትን የጣሱ ህገ ወጥ አካሄዶች እንደሆነም ተናግረዋል እናም በዚህ ምክንያት በተለያዩ ማህበራዊ ሚዲያ አማራጮችን በመጠቀም ሰብአዊ ድጋፍ በማሰባሰብ ላልተገባ ዓላማ እየዋሉ የሚገኙ አካላት ከድርጊታቸው ሊታቀቡ እንደሚገባ ማሳስበዋል ለአዳዲስና ወቅታዊ መረጃዎች ፕላስ ምልክቷን በመንካት ቤተሰብ ይሁኑ አረጃኹም እምባ ንስሐግ ሰው ግን ይታገድ አንተ ታይጎድ ይምሰብ አንተ ምሰብ ታይና እንሰምዕ ዘለና አንተ አይና ነው ይሙት ሲል ይሙት አይተሐገዝ አይረዳ ዋ እንታይ በእውነት ብስሩ ታየም ዝኾን ዘሎ እዚኦም ይትፋሰብ ሲሉ ንዝሐግዝ ሰው ነው ይሐግዝ ቤተሰብ ከም ትሰምዑ ዘለኹም ምንም ክውስኽ ለይክእል ነው እዚ ጉዳይ እዚ ንዝሐግዝ ሰብ ኣይትሐግዙ እንታይ ማለት እዩ እዚ ሰብ ይሞት ሲሉ ብቻ ንቐፅል ኣብዚ ጉዳይ እዚ እውን ክትስኽሉ ትኽእሉ ሓሳባት ቤተሰብ ኣብ ኮመንት ሓሳብኩም ክትገልጹ ትኽእሉ ኢኹም እሺ ቤተሰብ እዚ ከበልኩ ናፍቲ ዝቕፅል መደበይ ክወስደኩም ንስኩም ብዛዕባ ዓሰብ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ብጣዕሚ ብሰፊሑ እንዳተዘዋወረ ዝረአ ዘሎ ሓደ መደብኒ እስቲ ክጋብዘኩም እነሆ በዚህ ሰዓት አሰብን አስመልክቶ ለኢትዮጵያውያን መልካም ዜና የተሰማ አይመስልም ኢሳያስ አፈወርቂና አልሲሲ ኢትዮጵያ ላይ ማሴራቸው ቀጥለዋል ወትሮንም የኢትዮጵያን ውድቀት የሚመኙትና ኢትዮጵያን ለመጣል ሌት ተቀን የሚታትሩት እነዚህ ሁለቱ መሪዎች በአዲስ አጀንዳ ብቅ ብለዋል ኢሳያስ አፈወርቂ አሰብን ለግብጽ ለመስጠት እያኮበኮቡ እንደሆን ተሰምቷል ግብጽ በአሰብና ጅቡቲ ወደቦች ለመገንባት ስምምነት ላይ መድረሷ እየተገለጸ ይገኛል ዘናሽናል ጋዜጣ እንደዘገበው ግብጽ የአፍሪካ ቀንድ አካል ከሆኑት ኤርትራና ጅቡቲ ጋር ወደቦችን ለመገንባት ስምምነት ፈጽማለች እንደ ዘገባው ይህ ስምምነት ግብጽ በአባይ ወንዝ ላይ ጉዳይ በገባችበት ውዝግብ በኢትዮጵያ ላይ እያካሄደች ያለው ጫና አንዱ አካል መሆኑ ተሰምቷል ቅርበት ያላቸው ምንጮቹ በአብነት የጠቀሰው ዘገባው ግብጽ እንብዛም የሚዲያ ሽፋን ባልተሰጠውና ባልተወራለት መንገድ ከሁለቱ አገራት ጋር የፈጸመችው የስምምነት ፊርማ የኤርትራውን አሰብ ወደብንና የጅቡቲን ዶራሌ ወደብ አቅም ማሳደግ የሚል መሆኑን አስረድቷል እናንተስ በዚህ ጉዳይ ምን ትላላችሁ ሐሳባችሁን አጋሩ ያ ቤተሰብ ከም ተሰማዕኩም ይመስል ብዛዕባ ዓሰብ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ትልዎ ተልይኩም ሓሳብኩም ኣብ ኮመንት ክትቡ ትኽእሉ ኢኹም እዚ ለቤተሰብ ናብቲ ናይ መወዳእታ መደበይ ክወስደኩም እስቲ ግን ካብ ኣዶናይ ሓደ ዘሕጉስ ብስራት እኒ እስቲ እንታይ እዚ ብስራት ዝብል ሓቢርና ንከታተል ቤተሰብ 16 ሚሊዮን 500 ሺህ ብር አሰባስበናል በአንድ ቀን ውስጥ ከምናምን ማለት ነው ጋይስ በጣም ነው የሚገርመው እንግዲህ እናንተ ደግሞ ብሄር ሳትለዩ ሃይማኖት ሳትለዩ ዘር ሳትለዩ ደግፋችኋል አመሰግናችኋለሁ በኢሳ ስምም እናመሰግናችኋለን ማለት ነው እንግዲህ የምትመለከቱት ከጀርባዬ ትልቅ ትራክ አለ ምግቦች አሉን ልብሶችም አሉ እነዚህ ልብሶችና ምግቦችና ከ16 ሚሊዮን 500 ሺህ ብር ጨምሮ ማለት ነው እኛም ብሄር ሳንለይ ዘር ሳንለይ ሃይማኖት ሳንለይ ማለት ነው በተለያዩ ቦታዎች ችግር ላጋጠማቸው ህዝቦቻችን እንደግፋለን ማለት ነው እኩል በቂ እንዲበቃቸው አድርገን እንሰጣለን ማለት ነው እንግዲህ ኑ ላሳያችሁ እስኪ ውስጥ ያለውን ነገር ወንድም አለም ና እስኪ በእናትህ እናሳያቸው እስኪ አሁን ዘይቱ እየተጫነ ይገኛል እንደምትመለከቱት ዘይቱ እየተጫነ ነው የሚገኘው እዛ ጋር ደግሞ ዱቄት አለ ጀነሬተርም ይሄው ጀነሬተርም እየላክን እንገኛለን እንደተናገርነው በተቻለን አቅም ለማሟላት እየሞከርን ነው ሁሉም ነገር ይሄው እዚህ ጋርም ዱቄት አሉ ልብሶች አሉ
ልብሶች ናቸው እነዚህ የህፃናት ልብሶች አሉ ጫማም አሉ ጫማዎች አሉ የልጆች ጫማ ሁሉም የንጽህና እንትኖች ሞዴስም አለ ሁሉም አለ ዘይት በቃ በአጠቃላይ ብዙ ነገር ነው የብርድ ልብሶች አሉ እና በጣም ነው ደስ የሚለው ጋይስ እሺ ዋው እናመሰግናለን አይደል እንዴ Thank you so much እሺ አሁን እንግዲህ ኃይላ የምጨምረው ነገር አለ ምንም የምጨምረው ነገር የለም እግዚአብሔር ያክብርን ሁላችሁም ለተሳተፋችሁ ለዚህ ማለት ነው ዘር ቅድም እንዳለው ዘር ሃይማኖት ብሔር ሳትለዩ ለረዳችሁን እንግዲህ እኛም በቻልነው አቅም ደግሞ ይሄንን ለሚመለከቱ አካል አስተከበል ለሁሉም ቦታ ድረስ እየጣርና እየሞከርን የምንገኘው እንግዲህ እስካሁን ድረስ ባሰባሰበው ነገር ያው ከበቂ በላይ ነው ከ16 ሚሊዮን 500 ሺህ ብር በላይ የሚሆን ገንዘብ አሰባስበናል ሁሉም ጋር እንዲደርስ እንግዲህ ጥረታችን እናደርጋለን ማለት ነው Thank you በጣም ትልቅ ስራ ይሰራው አደረጉ እኔ አባት Thank you ማህበሩ ነው ማህበርም ተጋግዘን ሶሻል ሚዲያ ማህበር ማለት ነው ተጽዕኖ ፈጣሪዎች ሁላችንም ተረባርበን ያመጣነው ነገር ነው እና ቲክቶከሮችም ሆናችሁ አገራችሁን ለማገዝ ስለሞከራችሁ በጣም አመሰግናችኋለሁ አሁን ደግሞ ተረባርበናል እንግዲህ የበለጠን ደግሞ ኢትዮጵያን አጉልተን ማሳየት አለብን የበለጠ ያለው እድገት ማሳየትም አለብን ብዬ አስባለሁ ስለዚህ ቲክቶከሮች እናንተም ራሳችሁ ላይ ስሩ ኮንፊደንሳችሁ ላይ ስሩ የበለጠ እንዴት አድርጌ ከሀገሬ ወጥቼ የበለጠ እንደውም አፍሪካን እንዴት እንዳስጠራ የሚለውን ነገር እናስብበትና እውነቴን ነው ምላችሁ እንደግ ባይምሯችን እንደግ በራስ መተማመናችን ይደግ የበለጠ በቃ ኮርተን እንውጣ ማለት ነው እሺ ሁሉም ነገር እድል እየተመቻቸልን ያለው አሪፍ ጊዜ ላይ አሪፍ ዘመን ላይ ነን ያለነው እንደዚህ ቴክኖሎጂ ቀላል ሆኖ አያቅም እንደዚህ አስቡት ጋይስ እንደዚህ ተባብረን በፍጥነት ይሄን ያህል ማሰባሰብ ይሄን ያህል እርዳታ ማግኘት ከቻል እኛ ምንድነው የምታውቁት ነገር አክሰስ አለ ማለት ነው ኢንተርኔት አለ ማለት ነው ምንም ያልተገደበ ሶሻል ሚዲያ አለልን ይህ ሶሻል ሚዲያ ደግሞ ኃይሉ እያያችሁት ነው ስለዚህ ምን ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ሀገራችን ማስጠራት ኦኬ አንዳንዶቻችሁ በዘፈን አንዳንዶቻችሁ በአክቲንግ አንዳንዶቻችሁ ተአምረኛ ዶክተር በመሆን ተአምረኛ ኢንጂነር በመሆን ራሳችሁን ማሳየት ማለት ነው ለምሳሌ ዶክተሮች ካላችሁ ይህ ዕውቀታችሁ ይዛችሁ ማለት ነው ዝም ብላችሁ መስራት ብቻ ሳይሆን ሶሻል ሚዲያ ላይ ተወጡና ማስተማርም ጀምሩ ለልጆችን ማስተማር ተማሪ ያላችሁ እናንተ ማወቅ የምትፈልጉት የከበዳችሁ ነገር ከነበረ ተገልብጣችሁ ተማሪዎችን አስተምሩ ምክንያቱም እናንተ የከበዳችሁ አሁን የሚከብዳቸው ሰዎች አሉና እባካችሁ የሶሻል ሚዲያ እድል ተጠቅመን ብዙ ሰዎችን ማገዝ እንችላለን አንዳንዶቻችን በገንዘብ በእውቀት በማዝናናት በሁሉም አኳያ ማለት ነው ዋናው ሶሻል ሚዲያ አለልን ከዚህ በላይ አክሰስ ተገኝቶ አይታወቅም ኢትዮጵያ ውስጥና እውነት እንደጋብረን በጣም ጽቦ በእውነት አዶናይ ዝገብሮ ዘለ ነገር ምንም ከይድነካ ከይመስገንካ ዘሕለፍ ጉዳይ አይኮነም ቤተሰብ ስለዚህ በጣም ያቀነልና ክብረት ያበልና ኩሉ ይፈቱ እዚ ለቤተሰብና ለው መደና እዚኦም መስል ኒሮም በኻሊ ቪዲዮ እስከ አንራኸብ በብዘለኹም ይመቸኹም ድሓን ኩኑ ላይ شر أساي شر لايك شر أساي شر لايك شر أساي شر لايك شر أساي